Alors aujourd'hui on va parler di ce che si passa quand on roule sans assurance. Oggi parliamo di quello che succede in Francia quando tu guidi senza assicurazioni. Alors, donc, on regarde la loi, guardiamo la legge. Alors, io qui leggo, là je suis en train de lire. Alors, ceux qui roulent sans assurance, ils sont punis d'une amende de 3 750 €, assortie d'une suspension du permis de conduire de 3 ans ou de la confiscation du véhicule. Donc in Francia tu paghi una multa se ti beccano senza assicurazione di 3.750 €, poi c'è una seconda, hai una sospensione della patente per 3 anni o la confisca del veicolo. On va plus en bas, on va un peu plus en bas, andiamo un po' più in basso. Donc après, si le conducteur du période sont couverts de l'auto de la... Donc tout dépend de la durée que vous avez été sans assurance, vous avez encore des autres pénalités. Dunque, se lei ha guidato per molti mesi senza assicurazione, c'è un'altra penalità. Travail d'intérêt général, peine lourde d'amende, minchia, annulation du permis de conduire. Hein? Donc, annullamento, c'è anche il rischio dell'annullamento della patente di guida, avec interdiction de solliciter la délivrance du nouveau permis de conduire pendant 3 ans. E non potete per 3 anni chiedere un'altra patente, rifare un'altra patente. Poi, interdiction de conduire. Tout véhicule, y compris les voitures, sont permis pour une durée de 5 ans. In poche parole, non potete neanche guidare i motorini, ma in Italia già se ti ritirano la patente non puoi guidare i motorini, non puoi guidare niente. Ensuite, obligation de stage. Il y a une obligation de sensibilité e sécurité. Sei obbligato a fare un corso di sensibilità. Tutto questo perché non avete assicurato la macchina. Tout ça parce qu'on n'a pas assuré la voiture. Hein? En cas d'accident, c'est la responsabilità du conducteur est engagée lors du fond. Bon, questo qui c'è anche in Italia. Voilà. Insomma, in conclusione, se ho capito bene, dunque, chi non guida senza assicurazione ci rimette la patente. Donc, 3 anni, 3 ans. Hein? Voilà. Hein? Vous pouvez contrôler vous-même. On va regarder ensemble. Là. 3 ans. Hein? Vedi quel 3? O la confisca, 3 anni, sospensione di patente, 3 ans de suspension de permis. Hein? Sans assurance. Hein? Et 3 750. Ensuite, si le période est allé, si on vous chope, que vous roulez depuis des mois sans l'assurance, c'est ça. Hein? Si vi fermano senza per avere, guardate bene, intérêt général, vuol dire che questo qui è oltre, cioè vuol dire che il giudice vi condanna. En conclusion, in Francia, dico sempre in Francia, lasciare una macchina senza assicurazione in un posto pubblico, no. Ci sono delle assicurazioni di garage si dice, ma non si può lasciare una macchina senza assicurazione. On ne peut pas laisser une voiture dans un lieu public sans assurance. Hein? Attention là, il faut faire très gaffe. C'est pire, la sanction, elle est pire, elle est pire que, comment je vous dis, si on vous chope avec l'alcoolémie. Hein? Vous voyez bien, vous, 3 ans de suspension de permis de conduire. Hein? Et même, ou la confiscation du véhicule. Ok. Con questo video per oggi vi lascio e alla prossima video. Vi saluto.